ate naming masipag, si Ate Ruby. Ito, kinakarir namin ang 4G. Boom Boom 4G. Yan. At dito kami, sa kaligitnaan ng Pasay Rotonda. Extra. Hi, ma'am. Extra. Yan. Hi, ma'am. Ay, sir, 4G, 4G, sir. 4G. Ay, kuya, 4G. Facebook, 4G. Ay. Hi, ma'am. 4G, kuya, ate. Ate, kuya, 4G. Oh, bonggang-bongga. Ano? Ang lalaki at LOY. Tapos nila. Ay, lalaki yung kasama natin sa Pinsaramit? Gwapo, kuya. Chika. Sige, sinasabi. Ayan. 5